السلام عليكم أصحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا بكم في درس جديد من لي ريجيم دو نوتر. الدروس السابقة شفنا الريجيم تي تي وشفنا الريجيم تي ان، قلنا الريجيم الاخر اللي هو الريجيم اي تي. نشوفوا هذا الريجيم هذا وقتاش كنستعملوه، الخاصيات اللي كيمتاز بها. دونك ندوزو للشرح. دونك هاد لو ريجيم دو نوتر عندنا اي تي، دونك دو لتر I neutre isolé de la Terre ou impédant, ou T liaison des masses à la Terre. En régime IT, le premier défaut ne pose aucun problème particulier. شفنا في الحلقات السابقة في الريجيم تي تي والريجيم تي ان، يعني البريمي ديفو كي ديكلونشي لو ديجونكتور يعني عندنا كوبير في الانستالاسيون. بار كونتر في هذا الريجيم اي تي ما كيتقطعش الضوء في البروميي ديفو، يعني الانستالاسيون كتبقى خدامه، ولكن كاينه واحد لافيرتيسمون خاصك تحيد هذيك الكور سيركو اللي عندك او هذيك لا فاز اللي كتوشي في لا ماس. دونك ce régime de neutre permet donc une continuité de service lors d'un premier défaut. La machine ou l'installation peut continuer de travailler même avec un défaut, ولكن خاصنا نحيدو هاد الديفو لو بليتو بوسيبل. دونك نهضروا على البروميي ديفو. Premier défaut, on parle de premier défaut quand un appareil ou un utilisateur connecte une des trois phases à la Terre à travers du châssis de l'appareil par exemple. Donc كيف ما كتشوفوا في الصورة عندنا هاد واحد لا فاز توشات لينا في كركاس. اشنو كيوقع؟ عندنا هاد لو سي بي اي، c'est un contrôleur permanent d'isolement. دونك اشنو كيدير؟ كيستوبي لينا هاد لو كورون دو فويت. باش كيستوبيه يعني كيعطينا واحد لافيرتيسمون بانه راه كاين واحد لو كورون دو فويت، واحد لا فاز راه توشات عندك في الكركاس وخصك تحيدها. دونك le premier défaut d'isolement n'est jamais dangereux car le courant de défaut qui apparaît est très faible et entraîne donc une tension de contact très faible. Cela permet d'éviter la coupure au premier défaut et donc d'assurer la continuité de service. Ce point particulièrement important explique son utilisation dans les blocs opératoires des hôpitaux locaux à risque d'explosion, installation d'éclairage. Donc هاد لو سي بي اي كيلعب واحد الدور مهم، انه كيعطيك واحد لافيرتيسمون سونور او بيان واحد لالارم. بار اكزومبل غادي يعطيكم واحد المثال فين كنديروا هاد لو ريجيم دو نوتر اي تي. هاد البريمي ديفو فين كيخدم؟ بار اكزومبل عندنا واحد لوبيراسيون في واحد لوبيطال، يعني ما خصناش الضوء يتقطع. دونك شنو كيوقع؟ سي اون فوا اكسيدونتيلمون واحد لا فاز توشات عندي في شي كاركاس ديال شي ماشين، هاد لو سي بي اي كيعلمني، يعني كيقول لي بار الارم ولا بار شي يعني شي سيغان او واحد الالارم، يعني كوم فويون روج، يعطيني بانه راه كاين عندي واحد ديفو. دونك خاصني نصايب هذاك لو ديفو. هذا كيتسمى بروميي ديفو، يعني ديجونكتور ما كيديكلونشيش. هنا لو دوزيام ديفو on parle de second défaut quand on a un deuxième court-circuit avec la Terre apparaît après un premier défaut sur des deux autres phases. Par exemple هنا كيف ما كتشوفوا عندنا واحد كور سيركوي هنا وعندنا واحد كور سيركوي هنايا. Donc lorsqu'un deuxième défaut apparaît, cela entraîne un court-circuit entre les deux phases et par conséquent, dans le pire des cas, un seul des deux disjoncteurs correspondant au départ en défaut se déclenche. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا واحد لا فاز توشات عندي في كاركاس وواحد لا فاز نيميرو 2 توشات عندي في الكاركاس هنا. دونك شنو كيوقع؟ الا تبعنا لو سيركوي ديال هاد لي دو فاز، دونك عندنا واحد كور سيركوي، دونك واحد ديجونكتور في هاد جوج ضروري غادي يطيح. هذا هو لو دوزيام ديفو.
ولكن وقتاش كيجي له دوزيام ديفو؟ الا ما درناش واحد لانترفونسيون في البريمير ديفو وحيدنا الكور سيركوي اللي عندنا، دونك وجا واحد دوزيام كور سيركوي مع الكاركاس ديال لا ماشين، دونك في هذه الحاله غادي يطيح ليا واحد ديجونكتور، ونعتبروا هاد لي ديجونكتور كل واحد اعطي لا ليمونطاسيون لواحد البارتي بيان ديفين. دونك هنا غادي نزيدو نشوفو باغ اكزومبل كنلقاو واحد لو ليميتور دو سير طونسيون كنزيدوه في هاد لو سيركوي ديال الريجيم اي تي. الدور ديال هاد ليميتور دو سير طونسيون اللي تقدر تجينا هاد لو سير طونسيون دوريجين اتموسفيريك باغ اكزومبل risque de porter le potentiel de neutre à une valeur dangereuse pour les utilisateurs. Il y a donc nécessité de limiter les surtensions pouvant apparaître sur le réseau basse tension amont du transformateur. Donc هنا في هاد le régime ديال ET le neutre isolé تقدر تجينا واحد surtension d'origine atmosphérique جات من l'atmosphère جاتنا لو نوتر، دونك خاصنا واحد ليميتور دو سيرتونسيون، يعني تمشي لينا هاد لا ديشارج تمشي لينا لاتير. دونك باش غادي تمشي لاتير خاصنا نزيدو هاد ليميتور دو سيرتونسيون. On utilise pour cela des limiteurs de surtension branchés au secondaire du transformateur, moyenne tension basse tension. Il permet l'écoulement des surtensions à la terre. هذا هو اللي قلت الاخوان، يعني كنزيدو هاد ليميتور دو سيرتونسيون باش يدير لينا هاد لي ديشارج اللي جاتنا لو نوتر يهبط لينا لاتير. وعندنا هنا يعني نفس لو شيما، عندنا واحد لو سي بي اي انتما كتشوفوا هنايا اللي هضرنا عليه في الاول، لو سي بي اي كونترولور بيرمانون ديزولمون. هذا كيلعب واحد الدور مهم. لو سي بي اي كونترولور بيرمانون ديزولمون انجيكت، هادي كوم فونكسيونمون ديالو كيفاش كيخدم، كي انجيكتي لينا اون بيرمانونس ان كورون كونتيني entre un point de réseau et la terre, ce qui lui permet de mesurer le niveau d'isolement. يعني كيبقى اون بيرمانونس خدام هاد لو سي بي اي كيعبر لينا ليزولمون ديال هاد لانستالاسيون، le niveau d'isolement de l'installation. Il se comporte comme un ohmmètre et permet de détecter un défaut d'isolement en comparant la valeur mesurée à sa valeur de réglage. يعني كنحدو فيه واحد الريغلاج هو سي فوا هذاك لو ريغلاج كيديباسا، دونك لا سيرين ولا لالارم كتخدم. Et permet de détecter un défaut d'isolement en comparant la valeur mesurée à sa valeur de réglage correspondant à la valeur normale d'isolement de l'installation. يعني سي فوا كنفوتو هذيك لا فالور نورمال ديزولمون، هاد لو سي بي اي كيسد لينا واحد لو كونتاكت وكيخدم لينا واحد لا سيرين كوم هو كيعلمنا بانه راه كاين عندنا واحد لو ديفو. باغ اكزومبل هنا في الريسيبتور نيميرو 1 مونوفازي راه كيتوشي مثلا عندي في كاركاس ديال شي حاجه، او الريسيبتور 2 تريفازي راه كيتوشي في شي حاجه. هذا هو اللي كاين الاخوان. دونك هنا دونك عندنا لو سي بي اي، كنقدروا نزيدوا واحد لامبيدونس. دونك نزيد نشرح شويه السي بي اي. À l'apparition d'un défaut, la valeur d'isolement mesurée par le CPI passe en dessous de sa valeur de réglage et le contrôleur signale par un voyant et une alarme la détection d'un défaut d'isolement. Bien sûr, l'impédance soit pour les réseaux peu étendus mis à la terre par une impédance de forte valeur, en général Z est égal à 1500 اوم. نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا وتبارك الله عليكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.